مساء الخير. الليلة أكيد الأجواء ساحرة ومميزة عبر الام تي في. الليلة كازينو لبنان بيستقبل صبايا لبنانيات بطلة ملكية أميرات رح يقدموا رقصتهم الأولى برفقة ولدهم ويعيشوا ويعيشونا ولو لسهرة وحدة، حلم كلنا بنتمنى نهرب له لو بالخيال. لو بال دي ديبيوتانت هو الحدث الليلة. انتو ونحن على موعد مع احتفالية كبيرة بالحياة، بالجمال والفنون. رغم الواقع الصعب يلي منعيشه، نحن مصرين انه يكون في مطرح للفرح ولألوان السلام والحب، وانه يكون كل مطرح للبنان الثقافة والحياة. من لبنان وعلى مدى 14 سنة كان لو بال دي ديبيوتانت حدث بينطروه كتار، والسنة بالسنة ال15 الموعد مستمر والموعد بيتجدد ولحظات أكيد ما بتنتسى. Madame Regina Fenianos, présidente du Bal international des débutantes. Bonsoir. La première dame du Liban, Madame Wafa Michel Slimane, Son Altesse impériale royale, le prince Imre d'Autriche et son épouse, la princesse Kathleen, Son Excellence Madame Leila Sol Ahmedi, Son Excellence Madame Angeline Eichhorst, chef de la délégation de l'Union européenne au Liban, Monsieur Michel Habis, conseiller du ministre du Tourisme et du ministre de la Culture, représentant les ministres Fadi Aboud, le président de la Croix-Rouge libanaise, Cher Sam Dardar, Mesdames, Messieurs, 15 ans déjà, une nouvelle bougie vient encore illuminer un parcours qui a vu le jour en 1998. Il s'est renouvelé d'année en année, symbolisant un Liban de paix et d'union. Nous avons vécu avec joie, tout au long de ces années, la présentation des 335 débutantes et 217 cavaliers qui ont participé à ces prestigieux événements. Notre enthousiasme s'accroît en voyant évaluer avec succès le 15e bal des débutantes. Dans cette somptueuse salle des ambassadeurs du Casino du Liban, une tradition européenne qui s'est intégrée dans la société libanaise. J'accueille chaleureusement la première dame du Liban, Madame Wafa Michel Slimane, qui pour la 5e fois accorde son patronage au bal et soutient nos activités. Votre confiance en cette jeunesse prometteuse est grande. Et malgré toutes les difficultés qui encourent le pays, nous comptons sur la sagesse de son Excellence, le Président de la République, Général Michel Slimane, pour maintenir la paix et l'union et épargner tout danger à notre cher Liban.
Je tiens à remercier à son Excellence le ministre Fadi Aboud, ministre du Tourisme libanais, pour son encouragement. Ce soir, le bal est d'autant plus un hymne à la jeunesse et à la beauté, car il se caractérise par la présence d'un jeune prince et de jeunes princesses, leurs Altesses impériales royales, l'archiduc Imre d'Autriche et son épouse, l'archiduchesse Kathleen. Unis par l'amour depuis un mois, nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre vie, espérant que vous garderiez un beau souvenir de votre passage au pays des cèdres. Là, je tiens à remercier Monsieur le consul Khalil Fatal et sa charmante épouse Aline qui nous ont introduits à votre Altesse et nous ont aidés à faire les contacts nécessaires. Je remercie également Monsieur Hamid Kraide, PDG du Casino du Liban. Ils sont une importante équipe qui nous accueille à la salle des ambassadeurs chaque année pour la réussite du bal. La principale raison de notre persévérance depuis 1998, c'est que le bal est toujours célébré au profit de la Croix-Rouge libanaise à titre de reconnaissance à l'action qu'elle mène depuis des années. Chaque année, nous offrons une ambulance et cette année, ça sera la 8e ambulance qui va être présentée à la section Mashrar, la Beka Ouest. Cette belle région, chantée par Fayrouz, Ya'amar Mashrar, mérite notre attention. Un grand merci aux sponsors qui collaborent toujours avec nous et qui soutiennent notre projet. La Fondation Walid Ben Talal, avec l'infatigable Son Excellence Madame Leila Sol Ahmedi. Pour la 3e année consécutive, la MTV, le PDG, M. Michel Gabriel Elmore, collabore avec nous pour transmettre dans le monde la belle image d'un Liban d'ouverture et de culture. À nos gold sponsors de cette année qui nous ont aidés à l'achat de la 8e ambulance pour la Croix-Rouge, nous avons BankMed, Nissan, Esla Project, M. Eliessad, M. Ali Ahmad ou Azadea Group. Nos sincères remerciements. Un grand merci au Figaro, M. Lutfi Berberi, qui fut pendant les 15 ans à nos côtés pour coiffer les belles débutantes. Je remercie les grands couturiers qui ont habillé avec beaucoup d'élégance les 18 débutantes. Aux dames, membres du comité, Madame Latif Marouane Nakadi, Rose Najib Boulos, Nada Raja Salemi, Alia Adel Khalifi, Zaki Nadim Majzoub, Mimir Shawi Fahouri, Nada Camille Rassamni, Ouren Émile Prince, je voudrais vous exprimer mon appréciation et estime pour votre support tout au long de ces 15 années. Nous avons travaillé ensemble et la réussite revient à chacune de nous. Tout à l'heure, les princesses d'un soir vont paraître au bras de leur père, si fiers. Elles danseront leur première valse, la valse du Danube bleu. Au bras de leur cavalier, sous la symphonie de la valse numéro 2 de Dimitri Kostakovitch, elles présenteront un tableau qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. Jeunes du Liban, vous avez tous la conviction que votre Liban, c'est celui de Gibran Khalil Gibran. Un pays qui ne se détache pas, il ne diminue pas, il ne grandit pas. Gardez toujours l'espoir d'un pays fondé sur l'entente et la compréhension. Un message d'unité, votre Liban éternel. S'il vous plaît, je demande la présence du président de la Croix-Rouge, cher Sami Dardar, Madame Rose Najib Boulos,
présidente du comité des urgences et des secouristes, et M. Georges Kitene, directeur de la Croix-Rouge libanaise. Le département des secours et urgences de la Croix-Rouge libanaise reçoit depuis 1978 un formidable essor grâce à Cheikh Sami El Dahdah, président de la Croix-Rouge libanaise. Ce département comprend 2700 secouristes, tous volontaires, 4 chambres d'opération, 46 postes de secours répartis sur tout le Liban. Les secouristes accomplissent 200 000 missions gratuites par an et sont soumis à une formation de plus de 8 mois. La flotte de ce département comprend 261 ambulances. Selon notre stratégie, 161 ambulances doivent être remplacées. Les secouristes comptent parmi eux 15 martyrs, 94 blessés et 2 disparus. Leur devise est « Au-delà du devoir ». Depuis 7 ans déjà, le comité du bal international des débutantes offre chaque année une ambulance à la Croix-Rouge libanaise. En 2006, elle a été offerte au centre de secours de Tabaris. Nombre de missions accomplies grâce à cette ambulance, 4 897. En 2007, au centre de secours de Jounier. Nombre de missions, 5 244. En 2008, au poste de secours de Antelias Nakash. Nombre de missions, 2 543. En 2009, au centre de secours Aley. Nombre de missions, 840. En 2010, au poste de secours de Halba. Nombre de missions, 600. En 2011, au centre de secours de Sheba. Nombre de missions, 131. En 2012, au centre de secours de Spears. Nombre de missions depuis le mois de mai, 441, date de la livraison de l'ambulance. Total des missions réalisées par ces ambulances offertes par le comité du bal, 14 696. Autrement dit, 14 696 personnes secourues. Cette année encore, et grâce à votre présence ici ce soir, la 8e ambulance sera offerte au poste de secours de Mashghara, Beka Ouest. Au nom des secouristes de la Croix-Rouge libanaise, je rends hommage à une très grande dame, Madame Regina Finianos, et à son formidable comité dont j'ai le grand honneur de faire partie, et aussi à une personne exceptionnelle qui, depuis 15 ans, est le directeur du département des urgences et secours, M. Georges Kettane. Monsieur le Président de la Croix-Rouge libanaise, Cheikh Sami Dahdah, notre Président, à vous la parole. حضرة السيدة الأولى السيدة وفاء سليمان سيدة الوفاء، تحية لإلك ولفخامة الرئيس يلي عم بيطبق مبادئنا. بدي حيي مجموعة السيدات يلي منفتخر فيهم، يلي هن رمز السيدة اللبنانية، رمز العطاء ورمز المحبة ورمز السلام، يلي قبل كل شيء بيفكروا بالصليب الأحمر، يلي لو ما كلكم بتحبوا الصليب الأحمر يمكن أغلبيتكم ما كنتوا موجودين. تحية لكم كلكم ولأولادكم يلي جايين معكم. يسعد مساكم. هيدي بقدمها لاولادكم مسعفي لبنان يلي رافعين راس لبنان بكل العالم واللي نحن بنرفع راسنا فيهم. جورج يلي عم تسهر على السكوريس ليل نهار مع روزي بولوس يلي
رئيسة هالقسم يلي كانت بكل جدارة ماسكته وعم تعطيك كل دفع. كانت صحيح عم تسهر كنت الليالي بس كان في وراك ناس سهرانة. يعطيك العافية جورج، مني لإلك لكل المسعفين لإلك ست روزي. The Committee of the International Ball of Debutantes would like to invite our golden sponsors to join us on the stage to celebrate our partnership. Portemilio Hotel and Resort, represented by Mrs. Nada Raja Selemi, a member of our committee. Rassamni Unis Motor Company, represented by Mrs. Nada Camille Rassamni, a member of our committee. Esla Luxury Apartments, Mr. Elias Saad. Mr. Hamid Kraidi, PDG of the Casino du Liban. Bank Med, represented by Mr. Mahmoud Kebe. Azadeia, represented by Ms. Aline Shaban. Fiordelli, represented by Mr. Roger Queiroz. Please, Fadal. Nous remercions M. Talal Ezen et Juliana Abid pour l'équipement de l'ambulance de la Croix-Rouge. Madame Nada Salamé présente son Altesse impériale royale, le prince Imre d'Autriche. Son Altesse impériale royale, l'archiduc Imre d'Autriche, est le fils aîné de leur Altesse impériale royale, l'archiduc Christian d'Autriche et la princesse Marie-Astrid de Luxembourg. Né à Genève, il est l'arrière-petit-fils du dernier empereur d'Autriche et roi apostolique de Hongrie, bienheureux Charles d'Autriche. Après des études en relations internationales à l'université de Saint-Gall en Suisse, suivies d'une année d'études anthropologiques à l'Institut européen Philanthropo, l'archiduc Imre élargit son expérience professionnelle aux États-Unis et à Bruxelles dans différentes organisations politiques et économiques. Il détient un master post-gré du Collège d'Europe. En septembre 2012, il épousa mademoiselle Kathleen Walker. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous ce soir. À vous la parole, Monseigneur. Madame la Première Dame, Excellences, Monsieur le Président de la Croix-Rouge, Madame la Présidente du Comité international des débutantes du Liban, chers membres du comité, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir et avec beaucoup de joie que nous venons, avec mon épouse ici présente, au Liban, dans ce merveilleux pays, et spécialement à Beyrouth, dans cette ville extraordinaire. Je suis tout spécialement reconnaissant à Madame Fenianos, présidente du comité, ainsi que tous les autres organisateurs, de nous avoir invités à partager cet événement. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir contribuer à lever des fonds pour l'achat d'une 8e ambulance. Et comme nous avons pu le voir, elle est extraordinaire et elle fera beaucoup de bien. Le thème de ce 15e bal des débutantes est l'Autriche, un pays avec lequel ma famille est très liée. C'est en effet depuis l'Autriche, spécialement depuis sa capitale, Vienne, que les Habsbourg ont régné sur
plusieurs pays en Europe pendant plus de 600 ans. Le lien d'amitié entre l'Autriche et le Liban sont très anciens. C'est au début du XVIIe siècle que s'ouvre la porte vers l'Orient, où l'Autriche tisse des liens culturels, commerciaux et d'amitié dans la région et au Liban en particulier. Beaucoup sont familiers avec l'histoire du drapeau libanais, qui attribue la forte similarité du drapeau libanais avec le drapeau autrichien à l'amitié qui liait la famille d'Henri Pharaon, alors ministre des Affaires étrangères au Liban, avec ma famille et l'Autriche. Bien que nous n'ayons malheureusement pas de cèdre dans nos forêts, ni sur notre drapeau, cette histoire reflète quand même très très bien cette amitié qui lie nos deux pays. Le Liban a aussi un autre lien avec l'Autriche. L'Autriche a été un empire multiculturel regroupant 15 nationalités différentes, 12 langues différentes et toutes les religions étaient représentées. Mais grâce au respect des différences et au dialogue constant entre les communautés, les provinces ont pu vivre en paix et dans le respect pendant plusieurs siècles. Le Liban aussi est un État multiculturel qui cherche à maintenir le respect et un système multiconfessionnel dans lequel les communautés peuvent vivre en paix. Que cette vieille amitié qui lie nos deux pays puisse perdurer à jamais. Vive le Liban, vive l'Autriche. Merci beaucoup. بمناسبة احتفالنا الليلة بالعيد ال15 للبلدة ديبيوتانت، les anciennes débutantes يلي كانوا معنا من 15 سنة بأول بلدة ديبيوتانت سنة 1998 موجودين معنا الليلة تيحتفلوا مع أولادهم بمرور 15 سنة على انطلاق البلدة ديبيوتانت بلبنان. Jessia Al-Raïdé, promotion 1998, épouse de Toufi Selim avec ses enfants Maïssa et Nour. Rim Harmouche, promotion 1999, épouse de Razi Wahab avec ses enfants Rina et Maya. Shirley Laurent Nakouzi, promotion 2000, épouse de John Akhil avec sa fille Rania. Sylvia Nabil Jourdi, promotion 2000, épouse de Adnan Aili avec son enfant Adam. So
Grace Paul Ayagnan, épouse de Joe Asher, promotion 2000, avec ses enfants Laetitia et Joya. Mesdames et messieurs, bonsoir. Accueillons ensemble Mademoiselle Carolina Nassar et Monsieur Albert Troumi. مساء الخير من جديد لكل الحاضرين معنا بكازينو لبنان ولكل يلي عم يتابعونا بلبنان والعالم عبر الام تي في. صار وقت نتعرف على نجمات سهرة الليلة اللي كلنا ناطرينهم. استقبلنا الديبوتانت على المسرح على أنغام Night in Venice. Mesdames et messieurs les débutantes, Angélique Toufi Chertouni du Brésil. تيفاني سولي زاريني من فرنسا. ماريا خليل أرمش من الكورة. داليدا محمد أسعد من تونس. تريسي بيير أبي جودة من المتن. أندريا جورج يمين من فنزويلا. هلا فيليب عودة من كسروان. كارول يوسف نجد من علي. تانيا وليد القاضي من الشوف. ماريا ألبير رعيدة من جبال. ليتيسيا جورج مراد من تنورين. جيسيكا أيمن فقيه من الولايات المتحدة الأمريكية. كلوي فؤاد فاضل من المتن.
ريدا توني غسطين من صغرتا. كارين رشيد تدمري من فرنسا. ماري ميشيل شرب الكرم من المتن. لين طارق حسامي من بيروت. رومي زياد خليفة من كسروان. صار وقت نستقبل لي بوتيت ديبيوتانت والكافالييه. ليا ايدي ابو نعوم بتقدم بوكيه للسيدة الأولى وفاء سليمان. كلوي ايدي ابو نعوم بتقدم بوكيه لمعالي الوزيرة السيدة ليلى الصلح حميدة. مريم خوسيه كرم بتقدم هدية تذكارية un cadeau à son Altesse impériale et royale Prince Imre d'Autriche. ليزا ألان فالوري بتقدم بوكيه لبرنسس كاتلين. ميشيل ألان فالوري بيقدم علب لبنان للأمير. Michel Alain Fallouri va offrir à son Altesse Royale le drapeau libanais. Morgane Christian Daimé بتقدم bouquet ورد à son Excellence Madame Angelina Eichhorst, chef de la délégation de l'Union européenne au Liban. Voilà, et Cyril Christian Adaimé بيقدم لوحة للسيد ميشيل حبيس ممثل معالي وزير السياحة الأستاذ فادي عبود. صار وقت يستلموا الديبيوتانت شهاداتهم من سون التاس امبريال اي رويال برنس إمري دوتريش ويحيوا على طريقتهم الخاصة السيدة الأولى وفاء سليمان. رومي خليفة فستان رومي من تصميم جورج حبيقة. لين حسامي لين بفستان من تصميم ريم عكرة. ماري ميشيل كرم بفستان من تصميم دومينيك فياض. كارين تدمري فستانة من تصميم لازارو. ريدا أغسطين فستانة من تصميم كميل عيسى. كلوي فاضل فستانة من تصميم إلا زحلان.
جيسيكا فقيه بفستان من تصميم فادي نحلة. ليتيسيا مراد بفستان من تصميم داني أطرش. ماريا رعيدة بفستان من تصميم باسيل سودا. تانيا قاضي فستانة من تصميم رامي قاضي. كارول نجد فستانة من تصميم جميل خنسة. هلا عودة فستانة من تصميم موريس أبو ملهب. أندريا يامين بفستان من تصميم أنطوان القارع. تريسي أبي جودة بفستان من تصميم موريس أبو ملهب. داليدا أسعد بفستان من تصميم فراس أبو حمدان. ماريا أغمش فستانة من تصميم زياد نسير. تيفاني زغيني فستانة من تصميم هادي أطرا. أنجليك شارتوني فستانة من تصميم راني زاخم. ندعي اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان والأمير ومدام ريجينا فينيانوس حتى ياخذوا الصورة التذكارية مع الديبيوتانت. Votre Altesse, nous allons prendre une photo souvenir avec la première dame et madame Finianos ainsi qu'avec les débutantes. بمناسبة مرور 15 سنة على انطلاق لو بال دي ديبيوتانت، السيدة ريجينا فينيانوس والسيدة روزي بولس رح يقدموا درع تكريمي للسيدة الأولى وفاء سليمان.
السيدة ريجينا فينيانوس والسيدة لطيفة النكدي رح يقدموا درع التكريمي للأمير. نطلب من معالي الوزيرة السيدة ليلى الصلح حميدة تتفضل على المسرح لتستلم من السيدة ندى سلامة الدرع التكريمي المخصص لها. وهلا صار وقت لي زانسيان ديبيوتانت يقدموا ورده للديبيوتانت قدامنا هون. قبل ما يطلوا علينا الديبيوتانت من جديد صار وقت نستقبل لسوبرانو ميسا كرعة، هو المؤلف الموسيقي الحائز على جائزة الميركس دار تادي نصر.
شكر كبير لميسا ولتدي. بريك ومنتابع من بعده لو بال دي ديبيتونت. صار وقت واحدة من أجمل لحظات هالسهرة. ديبيتونت رح يتشاركوا رقصة الفالس مع والدهم. على أنغام فالس دو لامبرور استقبلون معنا. Pierre Abi-Jaoudé avec sa fille Tracy. Khalil Armash avec sa fille Maria. Dalida Mohamed Asad avec Nadim Majzoub. Philippe Aoudé avec sa fille Hala. Angélique Toufi Chartouni avec Jean Boustani. Fouad Fadel avec sa fille Chloé. Ayman Fakih avec sa fille Jessica. Tony Roustine avec sa fille Rida. Tariq Houssami avec sa fille Lynn. Tania Walid Al-Qadi avec Rassan Kabbara. Cherb El-Karam avec sa fille Marie-Michel. Ziad Khalife avec sa fille Romy. Georges Mourad avec sa fille Laetitia. Youssef Najd avec sa fille Carole. Maria Albert Raïdé avec Joseph L'Erab. Rachid Tadmouri avec sa fille Karine. Georges Yamin avec sa fille Andrea. Tiffany Soli Zarrini avec Ael Raïdé. هالسهرة أكيد ما رح ينسوها الديبيتانت، سهرة رح يرفقهم فيها والدهم بالرقصة الأولى على أنغام لو دانيوب بلو، ورح يترافقوا بعد شوي مع الكافالييه على أنغام موسيقية فيها كتير من الحلا والحلم. هالاحتفال بيعكس صورة من صور انفتاح البلد على السقفات وإرادة شعبه أنه يكون لبنان مسرح للقاء الحضارات، الشعوب والتقاليد، لقاء للفرح، للحب وللسلام. صار وقت نشوف الصبايا مع ولدهم على موسيقى لو دانيوب بلو.
صار وقت نستقبل مرة جديدة ميسا أرعى وتدي نصر تنسمع منهم أغنية صارت نشيد لبناني كلنا حافظينه. الكلام لسعيد عقل واللحن للياسر رحباني، والغنية هي عم بحلمك يا حلم يا لبنان. تهدى يوم هاك البطل هل مثلك ولا لو قالوا انقتلت ستي البهتان بعضه بيده دوم سيف وعالسيف ينشع لبنان ترابك يا كحل العين عم تسهر تراب الحنان مش بحر هالعجرين يتكسروا يغوى الزمان يا لبنان وريدك تضل بهالزمان منحوت مثلنا الشمس اليوم أكتر من أمس بحكي عجرحة مبسمة عم بحلمك يا حلم يا لبنان انت الهدايا بالعلا والكاس شي انه انسكت والكان بالبال وبعد ما كان يا لبنان نشكر ميسا وتدي ومتابعين اكيد لو بال دي ديبيوتانت. مشهد ولا أحلى مشهد لقاء الديبيوتانت بالكافالييه. خلينا نستقبلهم سوا على مسرح كازينو لبنان. رح نكشف عن هوية الكافالييه يلي رح يعملوا ريفيرانس وبريزنتاسيون على أنغام موسيقى أندري ريو، وبعدها رح يرقصوا على أنغام فالس كوستاكوفيتش.
عشنا الليلة مع الديبيوتانت تجربة ما رح ينسوها وسهرة رح تبقى بالبال. بدعي الكوميتي دو بال للصورة التذكارية. مدام ريجينا كاميل فينيانوس، مدام لطيفة مروان نكدي، مدام روزي نجيب بولوس، مدام ندى رجا سلامة، مدام زكية نديم مجزو، مدام ندى فايز رسامني، ومدام رين إميل برنس. ندعي الرسميين كمان ينضموا إلنا لقصقالب الجاتو ولنختم الاحتفال. La première dame du Liban, Madame Wafa Michel Sleiman. بهالوقت ديبيوتانت تريسي بيير أبو جودة رح تقدم بوكيه للسيدة ريجينا فينيانوس. تحية شكر للكوميتي دو بال على كل جهودهم. Son Altesse impériale et royale, le prince Imre d'Autriche, et son épouse, la princesse Kathleen. Son Excellence, Madame Leila Serhi Hmedi. Son Excellence, Madame Angelina Eichhorst, chef de la délégation de l'Union européenne au Liban. Monsieur Michel Habis, représentant le ministre du Tourisme. Le président de la Croix-Rouge libanaise, Cheikh Sami Dahdah. Le consul, Maître Camille Finianos. الديبيوتانت والكافاليه انضموا لنا وصاروا ورانا كرمال الصورة التذكارية. وعلى هالصورة التذكارية بنختم احتفالنا الليلة. سهرتنا خلصت، لاقونا بالسنة اللي جاية. Bonsoir. Bonsoir. Congratulations and celebrate.